Hello everyone, it's Layla April from Learn with April, and in this video we are gonna have a quiz. Ya, it's time untuk membahas quiz tentang it. Udah belajar ya pada grammar 18 dan grammar 19. So, mari kita langsung kerjakan dan langsung bahas. Yang pertama, simpel banget, teman-teman harus tandai apakah ini sebagai waktu, jarak, hari, tanggal, atau cuaca. Ayo langsung kita bahas. Nomor 1, kira-kira apa jawabannya? Well, kita lihat di sini, it's 3:10. So, it's talk about time. Number 2, dia bahas apa? 20 miles. Itu adalah distance. Number 3, Monday. It's Monday today. So, is it weather? Or is it distance? Bukan juga ya. It talks about day. Next, number 4. It can get really cold. Cold. Jadi, dia bahas tentang weather. Next, number 5. It's 7:30. Yeah, talking about time. And the last here, it's raining. It talks about weather. Nah, selanjutnya kita akan gunakan klausa that atau to infinitive. Yuk teman-teman ingat lagi yang kita belajar tentang introductory it. Aku kasih waktu 3 menit untuk kerjakan ini. Teman-teman bisa stop dulu, screenshot dan kerjakan ya. Well, what about number 1? It's unlikely, blah blah blah, the house is going to be finished on time. So, the answer is that. Next, number 2. It's true, blah blah blah, being a doctor involves a lot of hard work. Jawabannya adalah that juga, that being a doctor. And number 4, it's important, dia pakai that clause atau infinitive. Yes, infinitive kita pakai to, so to lock. And number 4, it's useful, blah blah blah. Yes, to write down. The last here, it's possible, blah blah blah, Andre forgot. Yes, that. Ada yang benar semua nggak di sini? Easy kan? Dan model introductory it ini sendiri kita sering gunakan pada percakapan atau ketika menulis. Jadi ini sangat berguna sekali buat teman-teman untuk bisa memahami ini dan menggunakannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Thank you very much sudah mengerjakan kuis dan belajar grammar di Learn with April. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. I'm April. Cheerio.